हेलो गाइज एसएम फन गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मानू स्वागत। सो भाई माने आम ये बस सब मस्ती कर आम दी जन मोबाइल उपर पशि जाइछंती गेम भीतर ड्रैगन टाइगर खेलछंती बस देखन देखन टिके दी जन बस सत्य तागर बळी जाइछंती तो मोबाइल भीतर ऊपर साइड ऊपर मारा अछि तळु कर आई सत्य तागर सिकोजन कैमरा द्वारा सिकिन मारी ओ बार एरा मोबाइल बाहर ना सकाळ 5 जन गळी रहछंती जार गेम खेले आछा कमेंट करंतु एंको सहित खेलिए एना दीटा नटसा काम धंदा नहीं घरे काजन दीजन खेल गेम कैमरा मैन मानी आपे 10 टका नहीं करि परिबो 8 टका अछि सब पैसा मन नगे देनी आ 12 13 आइलानी 13 टा पडियोला 12 टा बढ़िया है नने तोल म पर 2 स्टैंड कोन कालिया माने कहू सुतिया मु काले ते जानु थी ओए लो काट डिलीट कर आउथरे स्टार्ट करे कैमरा मैन तू जा कर तू कर मु धरि तू जा कर तू कर मामू कोन खेलछु खेलु छी गाड़ी गेम खेलु छी भाषा मामू on that was कोड़ा करे चले आ छूप फोटा ए ना कैमरा कर से ब्लॉक करियो बोतला ना भाई यार सुन भाई मु कोन करी रमी बंद करी हेलो गाइस ए देखन तो हाथी हमर बॉडी जानती आ मु तो कोन वाला एसएम फनी ब्लॉग्स बा एसएम फनी ब्लॉग्स को आ थरे स्वागत ए ये देख आज माने ब्लॉग के दिन बंद हो जातला काहे कि ना सत्य मांडी तड़ी बोले तो देख सत्या मांडू छाड़ी जातला जे सुसाइड अटेंड करतला हमें ताको संभाळतनु तो आ एतोड मणिस को तो जणे संभाळी पारे ना सेते सब मिसी संभाळतनी आ काली टुकी जी खाई नहीं पड़ी के रही छी देखन हे सारा काटा गंडी नो ये अजगर बुढ़ा अजगर पोली जाले कि दांत जरा दांत हसियो आखी देखा जीवनी आ ये हमर तो आसो एडी आसो ये आते नहीं ते ई पूरा राज्य हमर बे कपार देने अंधार गला मनुआर निसंदाड़ी बड़ी गलानी हमर टुका हेलानी मनुआर बयस हो गलानी बाबा बयस किज बाबा बयस हेलानी सत्य सोता आंठु देखो ना से आंठु न जा गोटे पीस देखि तो नंदनकान हलो माला माल आमे माला माल ही जुम एक दिन देखि दो नहीं तोरे खाइते जीवन ना मागी खिया खाइते जीवन मागी खा निमंत्रण करछनी जाई खाइ के आसिया मागी खिया सेदिन भी ब्लॉग करथिनु थिला गां रे बुझतला खाइ जाइथिनु बुझी खाली बुझी आज पुणी यात्रा तो दी रात होला सेठी देखा आइथिनु मामू आम गाँव को आसी केतर खाइलुनु कहनी तो तू तो देइनु केबे बुझी खाइते सेदिन ओटा खाइ जाइथिनु माने जेतियाडा गनु से माने खाइ के आलो हमर हजम हो जाइतिला हजम है नतला ना आज तो तार खीरा तो देले नहीं आ जितुआ को खीरा देलेनी खाइयो जितुआ कोण रो बसतिला तो सेतन तो देलेनी आ आमे जो कोइथन हम पे मांड देखे पे देखितले ना पचल नहीं होनो कोई न कमेंट करिए जे देख दिया देखितले ना मैं देखितले ते हम कमेंट करो ठीक है हमको हम कोइथनु आ से चैनल टे सपोर्ट करे पे भी कोइथनु ठीक है ओना माड ठीक है आमे कोन लुचि जाउ ना जेतेला हम ठीक टेकी टेकी बाहर करो बुझी परतबे आमे अब कोइ कोला हमें कहिया था कहि दे ना हां हमें कोया था कोइ दिन लाइक सब्सक्राइब जे माने हम चैनल को आछन लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइबर अरे चैनल ने कोई वीडियो जदी भल लागे तू को थोड़े ट्राई कर कोई मु गाई गम तू बाज कोइ तू थोड़ा ट्राई कर कोन जदी वीडियो जदी हम वीडियो भल लागदो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करि के जिवे आउ अपन फ्रेंड मान को भी शेयर करिए तू कोइ देन त मु गाई कोइ बात सत्याडी क्या मोर सुइची दर्शक खुचंदी मो मांड छाड़ी आउ वीरेंद्र तो नाही होलांड होलांड पळाई छी बेंगलोर जांगी हो रहिछि बे काम करछि आउ अस्कल एलन जाछि
ଗାଧେଇବା ପାଇଁ 2 ଦିନ ଆମ ଗାଁରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଲାଇନ ବାଇନ କିଛି ନଥିଲା ଭାଇ ଯୋଉ ହଇରାଣ ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ଲକ ସେଥିପାଇଁ ତ ହଉନଥିଲା ଟାଇମ ମିଳୁନଥିଲା ବ୍ଲକ କରିବା ପାଇଁ ମାମୁ ଭାଇ ଟାଇମ ନା ଆମେ ଏତେ ବି କରିବା ହୋଲି ପାଇଁ ଦିନ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ଗଡ଼ିଆରେ ଗାଧେଇବା ପୁରା। ଆମେ ହୋଲି ତ ତମ ସେପଟ କେମିତି ହୁଏ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଆମର କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗଡିଆରୁ ଉଡିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ହୋଲିର ବ୍ଲକ୍ ହବ ହୋଲିର ଅଲବତ ବ୍ଲକ୍ ହବ ଆଉ ହୋଲି ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ହାପି ହୋଲି ମତେ କଣ ମୁଁ କହିବି ଏଇ ତାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ସେ କମଲ ତଳେ ବସିକି କହିବେ କୋଉଠି ସେଟା ତ ମୋ କାଇଁ କହୁନୁ ହାପି ହୋଲି ଆଡଭାନ୍ସ ଆଡଭାନ୍ସ 25 ତାରିଖ ହୋଲି ଆଡଭାନ୍ସ ଦେବି ମୋ ଦେଖା ମୁଁ ଦେଖାଲା ମୁଁ ଚଢା କିଛି ଦେଖାନି ହଉ ଦର୍ଶକ ଖୋଜିବେ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ସତ୍ୟାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ବସିକି ମୋ ମୁହଁ ବି ଦେଖା ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ ଏଇଠି କରୁଛୁ ଜିତ ସେଠି କି କାର ଚଲେଇଛୁ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଡାଲି ହାତ ଖାଲି ଯାଇଥିଲା କ୍ଷୀର ତାକୁ ଦେଇନା ରାଗି ଯାଇଛି ଓହୋ ସେ କୋଉ ଦିନ ଗଲା ସେ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ଏଇ ଜିତୁଆ ଛାଡି ପଳେଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଯେମିତି କହିନଥିଲି ଏକା ଛାଡିছিল ଆଉ ଜିତୁଆର ତ ଏକ୍ଜାମ ସରିଛି ବୋଲି ତାର ବିନ୍ଦାସ କାହାକୁ ମାନୁ ନାହିଁ ବାପା କୁ ବି ମାନୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିନି ଦିନ କଣ କିଆ ଦଉଲେ ମନ ଖାପ ସତ୍ୟାଡ଼ିକା ଜସ୍ମିନ କଥା କହିବା କିଛି ଜସ୍ମିନ ଦେଖୁଥିବୁ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ତ ମୁଁ କିଏ ପାଣି ମରୁ ଜସ୍ମିନ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଏଇ ସତ୍ୟ ଉଠି ବଢିଆ ଯଦି ତୁ ବି ଦେଖୁଥିବୁ ଗୋଲୁ ସତ୍ୟ ଉଠି ଆଇଲା ଏକାଥର ଏଇ ମଇସି ଖାଇତେ ଯିବନି କି ଗୁରୁ ଯୋଉ କହି ନେବେ କାଢିଦବୁ ତାକୁ କାହିଁ ଭୁଲୁ ତ କହିନା ଏଠି କହିଛୁ ମୁଁ ଜସ୍ମିନ ସବୁ କାଟିଦବା ଜସ୍ମିନ ଟା ନା ରହିବ କିନ୍ତୁ ଜସ୍ମିନ ନା ରହିବ ତା ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି ନା କହିବି ନା ସେତେ ନା 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 ଥାଉ ଯଦି ତମେ ଯଦି ମାନେ ସେମିତି ସେଟା କିଛି କହ ଦେଖୁଛି ଛାଡି ପଳେଇ ଏଇଟା ଦୁନିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାନିଆ ଆଉ କଣ କହିବି ମୋ ଡାଇଲଗ ମାରଚା ଆମେ ତ ଗରିବ ଟିକେ ଅନା ତ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଗରିବ ତମେ ଯା କରିବ ଆଉ ଏଇ ତ ଦୁନିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାନିଆ ଏଇ ତ ଆମ ଦୁନିଆ ଆଉ ଏଇଠି କାଳିଆ କାଳିଆ ଦେଖାଉଛି ଆଲୁ କଣ କାଳିଆ ତ କଣ ଗୋରାଟା ମାମୁଁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୋରା କିନ୍ତୁ ସିଏ ସତ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଗୋରା ନୁହେଁ କାଳିଆ ସେଟା ତ ଅସର କେବେ କହିବା ମୁଁ ନୁହଁ ଦେଖାଉନି ଖାଲି କଳା କଳା ଦେଖାଉନି ସତରେ କଳା କଳା ସତରେ ସେପଟଟା ଇଏଟା ପଡୁଛି ନା କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ କଣ କହିବି କହିଲି ବା ଏବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଟିକେ କୁହ ଖାଲି କଥା ଏଇ ତାଙ୍କର କଣ ହଉଛି ଖାଲି ମୋ ପଡିଆ ସହିତ ଲାଗୁଛନ୍ତି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଖାଇଦେବେ ଆଉ ଭାଇ ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କମେଣ୍ଟ ଆଉ କଣ ସେୟାର ଟା କରିଦେବେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ସେଦିନ ବର୍ଷା ଯୋଉ ହେଲା କଣ ହେଲା ଦେଖା ଦେଖା ବେଲ ଆଇକନ ଦବେଇ ଦେ ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଲ ଆଇକନ କୁ ଦବେଇ ଦବେଇ ଫଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦିଅ ଆଉ ହେଲା ମାମୁଁ କହିଥିଲେ କଣ ତମେ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ଖୋଜ ତମ ମାମୁଁ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରି ଲାଇକ୍ କୁ ପୁରା ଉଡେଇ ଦିଅ ଆଉ କଣ କମେଣ୍ଟ ଟା କରିବ ଏମିତି ତା ସିଲ୍ ଫାଟିଯିବ ଭାଇ ତମେ କେବେ ତ ଆମ ଭାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଏଇ ଭିଡିଓରେ କିଛି ସପୋର୍ଟ କର ଆମେ ଜାଣିବ ହଁ ଆମର କିଛି ସପୋର୍ଟରେ ଆସିଲେ ତ ଆମକୁ ଟିକେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗିବ ଏଇ ମାମୁଁ ତ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ ଆଉ ପଇସା ମୋବାଇଲ ଦେନି ମତେ ଭାଇ ଯେତେ ଗେମ୍ ଲଭର ଅଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବୁ ଗେମ୍ ଲଭର ଆଉ କି ଗେମ୍ ଖେଳୁଛ କି ଗେମ୍ ଖେଳୁଛ ସବୁ ଆସ ତମ ନମ୍ବର ଦିଅ ଆମେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିବୁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଦେଖ ମାମୁଁ କି ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି ଦେଖାବେ ଟିକେ ରୁମିଅନ କର ଦିଲ୍ଲୀ ଖୋଜି ନା କଣ ଏଇ ମାମୁଁ ରୁମ୍ ଖେଳି ଦେଇଛି ନା ରୁମ୍ ରେ 8 ଟଙ୍କା ପକେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଆରି ଉଡେ ଜାଣିଛୁ ରୁମ୍ ରେ ତ ଜଙ୍ଗଲି ରୁମ୍ ମାମୁଁ SBI ବ୍ୟାଙ୍କ କଣ ଖୋଲିଲେଣି ପଇସା ମାମୁଁ ଆସିବ କି ଆମକୁ ଟିକେ ଦଉନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ ପଇସା ଆସିବାର ଅଛି ଆଇଲେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କେତେ କାଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ବେ ତୁ କାଳିଆ ଭଳିଆ ମାଇ ଯେମିତି କହିଲା କଣ ମାଣ୍ଡୁ ଏଇଟା ଯାହାର ଏଟିଏମ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହବ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆମ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ଯାହା ଦରକାର ପଇସା ଯାହା ଦରକାର ଏଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ଉଠେଇବି ସବୁ ଚାଲିବ ସବୁ ସିଏ
ସବୁ अवेलेबल सिम्फनी चैनल रे सब अवेलेबल ସବୁ जो प्रॉब्लम हम फोन ले हम पको आसीबो सब ଏଡିଟ ବି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ एडिट भी करछु ଏଡିଟ ଆମ ମାମୁଁ ଏଡିଟ କରିବେ ଓଡିଶା ଫାଟିକି ଏଡିଟରେ ସେତିକି ମାରିତାରେ ପବନ ମୋ କାକରା ଥିବ ना हमें एडिट करछु किंतु हमें एते भी हाई लेवल एडिट कोन हाई लेवल एडिट करी जदी मन एडिट करछि मन ମାମୁଁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଦି मन ଜଣ हबो मु करूछि अल्प अल्प सिकुछि मनुआ ठार के सिकुछि मनुआ भाबिनि जे तते माने ये करछि माने ମାମୁଁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଦି ଜଣ ଯଦି ମିଶିକି ଏଡିଟ କରିବା माने हमें ओडिशा ओडिशा गुरा मिଶିକି चेंज कर दमु पूरी कर दमु कोणार्क कर दमु कपिलास ଆରେ ମାମୁଁ ଆଉ ମନୁଆ ତମେ ଏତେ ପବନ ମାରନି ମୋ କାଖ ପୁରା ଫୁଲି ଗଲାଣି ଆଉ ଟୋଟାଲି ତୁ ତ ଫୁଲି କି ରହିଛି ତ କାଖ ପବନ ମାରନି ନା କାକଟା ଟୋଟାଲି ପବନ ପୁଣି ପୃଥିବୀଟା ନଉଟି ଯିବ ଏମିତି ହେଇକି ପବନଟା ତ ବଡି ହିଟର ବସିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଫୁଲିଗଲା ସତରେ ଆମେ ଏଡିଟ ଫେଡିଟ ସବୁ କରୁଛୁ ଏଡିଟ କରୁଛୁ ମନା କରନା ତୁ ପବନ ମାରନା ଇନଷ୍ଟା ରିଲ କରୁଛୁ ମନୁଆ ରିଲ କରୁଛୁ ଭାଇ ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହଉଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଏଡିଟ ପାଇଁ କଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କରିକି ଦେଇଦେବୁ ତାପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ପୁରା କର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଏଡିଟ ଚାହିଁବେ ସେଇ ଭଳିଆ ଏଡିଟ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଜିତୁଆକୁ ଆମେ କରିଦବୁ ସେଇ ଭଳିଆ ଜିତୁଆ କଦମ ସୁନାଲିକା ଭଳିଆ ପଏଣ୍ଟ ସଦିଆ ଟ୍ରାକ୍ଟର ତା ମୁହଁକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଳିଆ କରିଦବୁ ତେବେ ସବୁ ଆମେ କରିଦବୁ ଜିତୁଆଙ୍କର ଅଟୋ ଯଦି କିଛି ସେଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଶ ମାନେ ସେ ମାନେ ସେଗୁଡା କିଛି ମାନେ ଯୋଉଟା ଅର୍ଜେନ ଯୋଉ କାମ ଦରକାର ଆଧାର କାର୍ଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଧାର କାର୍ଡ ଭୋଟର କାର୍ଡ एटीएम कार्ड ସେଇଗୁଡା ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ଆମେ କରିଦବୁ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦବୁ एलआईसी ବି କରିଦବୁ ଆଉ ଯାକୁ ବିଏଫ ଦରକାର ମାମୁ କତିକି ଆସିବେ ନା ଆମକୁ ଖାଲି ଯିବାକୁ ଭାଇ ଯାରେ ଏଡିଟ କରିବାର ଆଉ ବିଏଫ ମାନେ କଣ ମାନେ ବିଏଫ ଯା ଦରକାର ତ କତିକି ଆସିବେ ବୁଝି ପାରୁନୁ ତୁ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବୁଝି ଭାଇ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଡିଟ କରିବାର ମନ ଅଛି ଆଇଫୋନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ରେ ପ୍ଲିଜ ଡିଏମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଡିଟ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ ବକ୍ସ ରେ ଘରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବ ଘରକୁ ନେଇ ଜିତ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେଲିଭରି କରି ଆମର ଜିତୁ ଖା ଏ ଯିବାନି ଖାଇତେ ଜଲ୍ଦି ବ୍ଲଗ ଟାଇମ କେତେ ଲାଗିବ ମା ଦେଖିନି 12ଟା ସରି ଗୁଟେ ହବା ବାଲା ହେଇ ଏଇରେ ଆମର ନା ଯିବା ଦିଟା କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି ତିନଟା ତନେ କଣ ଖାଇବାକୁ ପତର ଚଟି ପତର ଚଟି ତତେ ଦେବେ ପତର କାରଣ ତୁ ଭାଇ ଗାଁ ଛୁଆ ମୁଁ ଅଲଗା ଗାଁ ଛୁଆ ମାନେ ମତେ ଦେବେ ଖାଇବାକୁ ବାବେ ଆମ ତ ଗାଁ କୋଠି ଅଲଗା ଗାଁ ଛୁଆ ହଁ ଆମ ଗାଁ ହଁ ତମ ଗାଁଟା ଆମ ଗାଁ ଆଣି କଣ କି ଆମ ଏକ ଗାଁର ପାଣି ଆମ ଘର ହଉଛି ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମାମୁଁ କଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ଆମ ମାମୁଁ ମାନେ ମତେ ସବୁ ମାମୁଁ ଡାକନ୍ତି ବୁନାପାର ଶଳା ହେଲେ ମୋ ମାମୁଁ ହବ ଆଉ ମାନେ ଏଟା ମୋ ଦିଦି ଘର ମୁଁ ଆସିକି ରହିକି ପଢୁଛି ପାଠ ପଢୁଛି ପାଠ ପଢତା ଝିଅ ପଠେଇତା ଆମ ଘର ହଉଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ଗୋରା ସାହି ଚାନ୍ଦବାଲି ଠାରୁ ବିରିପଡା ବେଶୀ ମନରେ ପଡେ ବିରିପଡା ମାନେ ମୁଁ ରହୁଛି ନା ଆଗରୁ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିକି ନଳାଙ୍ଗ ବିରିପଡା ରହୁଥିଲି ସେଠି କିଛି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବାରେ ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ରହୁଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ଟୁକା ଏଠି ରହିକି ଖାଇବି ପଢୁଛି ଆଉ ଆମ ଘରଟା ହଉଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ଓରା ସାହି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁନୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଝିଅ ପଟଉଛ ଝିଅ ପଟେ କଲେଜ ଗଲେ କିଏ ନ ପଟାଏ କଲେଜ ଯାଉଛି ଝିଅ ଆମର ସେମିତି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୋର ସେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଝିଅ ଦରକାର କ୍ରସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାର ଝିଅ ଦରକାର ନାହିଁ ତାର ମାଣ୍ଡୁ ଦରକାର ମାଣ୍ଡୁ ହେଲେ ସବୁ ଗବ ଗାଣ୍ଡୁ ତାର ଦରକାର ସେକ୍ସି ମାଣ୍ଡୁ ସିଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଗବ ଗାଣ୍ଡୁ ଏଗୁଡା କଟା ହେଇଦିଅ କାହିଁକି ଏମିତି ତାକୁ ନହେଲେ ଇଏ ନ କହିଦବ ଖରାପ ଭାଷା ଟୁ ହବ ଯୋଉ ଖାଲି ଆଉ ସତ୍ୟା ଏବେ ମାଣ୍ଡୁ ଛାଡି ପଳେଇ ଛାତ ଉପରେ ଡେଇଁ ଯା ଛାତରୁ ଡେନା ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବ ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ରେ ଭାଇ ତୁ ଯା ନା ରେ ଛାତଟା ଏପଟ ରବି ମୁଁ ଭୁଲିଗନି ସେପଟକୁ ପଳେଇଲି ଛାତକୁ ଯାଉଛି ମରିକି ଆସିବି ହେଲା ଆଉ କଣ କହିବା ଏଇ ତ ଜୀବନ କରିବା କଣ ଏଇ ତାଙ୍କ ଛାତ ମୁଁ ଡେଇମି ସତର ଭାବୁଛି ବୋଲେ ମୁଁ ଡେଇମିନି ମୋ ବାପା ଘରେ ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ମରିମି ନା ବାଳ ଝିଅ ପଳେଇଲା ବାଲ ଛୁଟି ଏ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ମରିବିନି ରେ ବାପା ଘରେ ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ଏଇ ତ ଆମ ଘର ଏଇ ତ ମସ୍ତି କରିବା ରାଜା
भाई जो नुआ आछंदी प्लीज लाइक कमेंट शेयर करंदु एई तो दुनिया प्लास्टिक पानी आए आ कोन कहबा ए मामू ताकर गाड़ी उठबा उठी देखि से पोस्ट करना देखते आमर दे मनोज एडिट विश्वास नहीं देखो पड़ा लगे मनोज एडिट डेटा देखोनु दे भले से खोजी देख पूरा मनोज एडिट देखो ए मनो एडिट करछि मनोर भी चैनल अछि तो भाई ए सॉरी आईडी अछि इंस्टाग्राम आईडी एते हम नुआ खोजु ना से 35 फॉलोअर्स 35 लिंक दे देबी प्लीज जाई 35 36 फॉलोअर्स एकटा पोस्ट हेलानी हमहु भी कोलैबोरेशन देछि हम भी हम आईडी पोस्ट हेछि देखो तो हम आईडी मनोज एडिट मारियो सब पळे आसीबो वीडियो देखे दे गुटे वीडियो देखे दे वीडियो देखेबी एंट्री जण हम सांगर जण एटा उडा हम भाई उठाबो सांगर करछु आ देखो भाई मामा ताकर खुद के देखै छै जोटा तुम भल जो लागे माने एडिट दरकार हम डीएम करंतु लिंक दे देबी डीएम करंतु एडिट कर दो आगे एडिट कर देती है ए त हमरो गुरु अछि नि सी कर दे हमें तो बस तंगरा सिक्कू मु तो सत कहू मो मामू ने भी तार मु सिक्कू सब एडिट माने सिक्योलेनी बहुत किछ सिक्योलेनी आ बस खाउ के किछ ना गोली पड़ी के तो ना टेको नि जोटा सतदा गोली पड़ी मु एते एडिट पेडिट करे सिखने दिनी एडिट कोन जाने दे जोटा हमर प्रॉब्लम हो मनो फोन करी को मनो एडिट कर दे हमर मन नने मनो कहे मनो कोटा कोन माने हम कर तो जति एडिटर अछंती प्लीज लाइक कमेंट मु जाजे गाधे की जी खाई दे तो मोला तो खाई दे खाई दे पेटो का मेरे मनो मोरे आज उडा उडा एडिट कर दो करिया आ डोने गाधे खाई दे मु गुटे चलो बे गाधे तो कोई देखा मैं एबे जब हम गाधे की खाई के आसीमु पुनी ब्लॉग स्टार्ट हो कुआर जीबेनी एई गनु आइनु हला रोई दिबो A few moments later. लीड एते कोन रील्स लीज लीड करू तो लीज करिया जे ओए हम मु बोलदा अरे हम रील्स करी बोली गीत बाजुची अब गीत बाजे भाई तू करियो ना कोन हम करबे की गीत धन भांगी देई गला मो हरि मन ये तो प्यार दे तो ताको से आ जंगलडा तू बजे जो से लगे बिकला छवड़ा उडा बसी जाउटे ए यार ना यार बिकला छ तर मांडू छाड़ी के भागी ए ना दे आउ भौणी माने जे देखुचंती हमर टिके त नंबर ता डाकोन कहबी 9692554520 आई नंबर नालवाटा ना এই नंबर को प्लीज कॉल मी ना सर कॉल करो तो कमेंट रे मैसेज कर दो वैसे बाल उड़ा के बंद कर हे সেই কি তো বন্ধ কর এই আমার হাতটি উঠে দেখো यूट्यूबर आछो ইউটিউবার আসছিল পড়েলা কুকুরটা सो लाइक कमेंट लाइक कमेंट शेयर शेयर ଆଉ ଭାଇ सब्सक्राइब पसर करी ना पसर सब्सक्राइब आगर करी टेंगी रही ए गा नंबर टेंगे लांचती मोर टेंगे ने मल्टी रील्स बनेबी फर्स्ट टाइम पे रील्स बनेबी बेक सत को रील्स बन ना ते न जलते सत्य कैमरामैन को मनोज एडिटर मैं जाई दम दी जण आइता सपोर्टर धुआ बड़ा मोटा फक्कर यार यार ଆଉ ଭାଇ ଏଇଟା ଆମ ଘର ଏଇ ଚାଳ ओडिया की तरफ हिंदी ଏ ଚାଳ ଘର ଟା ଆମର गाइस आमे माने बहुत गरीब लोक आपण जदी सपोर्ट करिवे YouTube रु पैसा इनकम ଘର ବନେଇବୁ माने तिसंग माने कोजी से देबेनी से दया कखने भी देबेनी ସବୁ ଦେବେ ଆମ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଉନି ଏଇ ଆମ ମନ୍ଦିର ବି ହଁ ବି ଏତେ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଉଛି तो केते 10x जानिनी ए 10x मु खाइनी केबे गाइस जातो जोडी सपोर्ट करंतु जाबळ के हम घरटा बनै दे एक तरह ओल्ड संगर सब ओल्ड संगर मारिया तमो जेटा भला तम करो ଏଇ ଆମର ଏଇ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାସ୍ 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 5 टंगे माल 5 ଟଙ୍କିଆ ମାଲ ଦରିଆ ମେଟାଲ 5 ଟଙ୍କାରେ କହୁଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଡାକୁଥିଲୁ 5 ଟଙ୍କାର ଏଇ ଘରକୁ ଡାକୁଥିଲା 5 ଟଙ୍କାର जाओ ओयो को डाकू नांती डायरेक्ट घर को ଘରକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଇଏ ଲୋକଟା ନା ମିଛର ମିଛର
ବିଚାରା ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଯାଉ ମତ ଦିଆ କୋଡି ଯୋ ବଡି ଗଛ କଣ ଧରା ଧରି ମାର ଧରା ଧରି ପେଲା ପେଲି ଧରିକି ଛାଡିବାରେ ଲୋକ ଗାଣ୍ଡି ଝାଡଲାଣି ଦେଖିଲା ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଚଢି ହେଇ तो गाइस बाय बाय किस समय पर हमें नहीं 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 मत कहया हेलो गाइस मोर ना हला सुटा कर करबी कोई कोई हे बाबू बस कोन सरी धान उडौ ଧାନ ଗୁଟଉଛନ୍ତି ଆମ ବାପା ଧାନ ଖେଳଉଛି ସେଇଠି ତାଙ୍କର ବୋଉ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛୁଆ ହାତୀ ଛୁଆ ଏଇ ଗୁଡୁ କଣ ଏଇଟା ଲଗୁଦ ଗୁଲୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡା ଏଇଟା ବାନା ଏ ତା ସାନ ଭାଇ ଗୁଣ୍ଡା हेलो ଏ ହଉଛି ସାଲୁ ତା ଭାଇ ନାଲୁ Yeah.